ফাটা সেটাই ঘরে না اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما اللهم آمين اللهم اغفر لنا في الامور كلها واجعلنا يا رب خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا للمقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم آمين يا الله يا رب العالمين واكرم الاكرم والجواد يجنب الخلاف والمكرم والخزائر الله ولنتم الفاكرم في الملك يا مطلق الغرباء يا الله ثانيا بلا شريك القبول والله الله يرزق المدين والله تمام انبياء كرام تمام صحابه كرام تابعين كل تابعين ائمه المجتهدين ترجل البلغان واجزل والجليل والكرام تمثل الوالد والاسلام بالخصوص يا الله أمركم ما بعث قصيدة سبيلنا نبي أولي إيش وأقرب مدرك تمام اللهم آمين أصلحت يا الله أكبر من دار فرقم يا سمرتم غيرما تنبت مدينة نبي الله تنبت تمام الذكر تم أما مثل الذكر وقلت نتوكل والهدوء تمام ابن قبول يا الله الوسيلة يا الله تنمر الفريدة الله تنمر قبول رحمة المليك والجمهور يمنر التمام والزدار والأرواح المجد الله كل تمام خير والصابر يقول خير يا الله الوسيلة تمام مع الفريدة ترجع كل فريدة يا الله تمام القول المعاني والدعاء والجهاد أمزام المزدر الأرواح ينظر لذي يقول يا الله عيبني كرمت خير والكل لا يقول أسود زميني وتزم الملام وسيرتني عباد الله جئت في زار شرارة في أمر زوجها الله ومن النبي تنزل الحلال والفداء ببريد النجاة والفرد والنار يا مالك الله يعلم الإنسان وتمر بنور المعروف والرحمن الرحيم وأكرم الأكرم يكسر وتؤمر وتكتمنا أمرض من دمي ديرانا يمرض قبور اللهم
ইয়া আল্লাহ আমার মধ্যে অনেক বিমারি ও মওলা তোমার দয়ার বিমার দিয়া মুসিবত দিয়া অভাব দিয়া ফেলবে পরিশান করিও না বাকি জিন্দগি অনেক প্রেরণ শহীদ তোমার গোলামি ভরবার করবো আল্লাহ আমরা তোর বিমার বানাইয়া বড় মুখে বানাইয়া দলিল করিও না ইয়া আল্লাহ আমরা জিসমানি রুহানি কলবি तमाम बीमार जो दुआदार दुआदारी शिफाया अल्लाह तुम्हारे बंदर को तभी अकेले जिंदगी साथ कबूल हुआ या वसीला जिंदा मुर्दा तमाम रिफात अल्लाह जिंदा और हयात और कतार हो दिन दुनिया मलाई नसीब हुआ अल्लाह तमाम मुर्दगार और जिंदा और खुशरिया दे अल्लाह तुम्हारे आदि हमरे को दिन जमीन रहो अल्लाह तुम्हारे हुक्म को तुम्हारे दीन तरीका को बंदर को बोला हमदल बीबी हो तुम्हारे मर्जी को जीवन जरूर बोला अल्लाह हमदल बीबी और भंडार तमाम जिंदा मुर्दा हो रहा भाई तमाम नेक अज़ाब जैसे विदेशे तुम्हारे से बंदा हो नबी के आकर तवक्कुल की हाल नबी दरवाजा खुली अल्लाह जब बरसनी औलाद दरबारों पर नहीं थी याद भले कुबो मखलूक पर दरबारों पर नहीं लाई हमें सब तुम्हारे दरवाजा मोहताज समय रखी हो दूसरा दरवाजा मोहताज बनाई हो या अल्लाह अल्लाह तुम्हारे जीवन रूह मुबारक है अल्लाह तमाम रूह खुश करी कर अल्लाह समझ अल्लाह रबीउल अव्वल समझ मौला अल्लाह रबीउल अव्वल समझ क़यामत और इस्लाम का समझ क़यामत और इस्लाम का तुम्हारे मकबूल वली मुर्शिद दुर्रब अल-अमल साकुल al-मुदलिल al-मक़बूल ala सरकार गुल शाह हदीस al-नवाब मुहद्दिस और रहमतुल्लाह अलैहि सरकार गुल अय अल्लाह मक़बूल जमील सरकार गुल अल्लाह तामुल सरकार गुल रज़क़ना बदला कलाम मुझे हम तमाम रुदा ويرحم الراحمين والعافية شكم جدا وزاد الأمر المعصومين الله موت من جمع ما يفعل القبر مجرد الله يقول القبر من جديد بما يفعل ويغفر يا الله عليم ابليس يا الله يغفر الكلام المجدد Allah तुम्हार बंदा दुनिया की जो तमाम ये कसर वाला खुदा औलाद हो अल्लाह के औलाद हो दुनिया हरत रोशन हो गया अल्लाह के मेरे प्रभाव से मेरा असर हो गया अल्लाह इन्होंने अपनी प्रभाव से रास्ता है तो सफर हो गया या अल्लाह सबको प्रभाव से हो आखिर से दुनिया करा तो मलाई नसीब हो तो प्रभाव में मेरा असर हो गया اللهم آمين শান্তির ওসিলা বানাই দাও না আমরা দেওয়া হয় বহুত মানুষের বিদেশের আশা সম্পদ সম্পূর্ণ আল্লাহ তোমার মতো বিদেশের মতো বিষয় না আল্লাহ সহজ ভাবে বিদেশের মতো الله ارحم الراحمين واكرم الاكرمين اللهم
दुनिया के चंद को बोलो दरवाजा महताज बनाइएगा अल्लाह हम तमाम ने तुम्हारे गुलाम को हमेशा तुम्हारे दरवाजे को काम बनाइए रखिए अल्लाह ये अल्लाह पर जिंदा मुझे तमाम ने तुम्हारे बंदा अल्लाह दुर्गम मंजूर सबर حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين آمين